बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जादुई वजीफ़ा कर लो, दौलत आपके घर आने को तरसेगी। इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिन नहीं पाओगे। मोहतरम नाजरीन, चलते फिरते इस इसमें मुबारक को पढ़ने से आप एक दिन में अरबपति बन जाएंगे। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये रूहानी वजीफ़ा अल्लाह ताला का नाम का वजीफ़ा है। तो ये वजीफ़ा जो कोई भी करता है चंद दिनों में, जैसे कि 3 दिनों से मंसूब किया गया है, चंद दिनों में वो शख्स इतना मालो माल हो जाता है कि इसे खुद को समझ नहीं आती कि ये रिस्क कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात जो कि बड़ी रहमान है, रहीम है, वो अपने बंदे को अपना नाम पुकारने से इस कदर रिस्क फराम करता है, इस कदर वाफर रिस्क अता फरमाता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करते करते नहीं थकता। तो आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपको वहाँ से रिस्क हासिल होगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। तो आपको मैं आज का ये वजीफ़ा बताऊँगा। तो नाजरीन, अल्लाह ताला का वजीफ़ा करने के साथ साथ हमें 5 वक्त नमाज भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वजीफ़े के साथ जो इबादत होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। ख़ास करके इबादत के बाद जो दुआ मांगी जाती है, इस दुआ की अलग ही बात है कि अल्लाह ताला की अजीम रहमतों को जो बावजूद गुनाह इंसान के हाल पर रहम करता है, इसको याद करता है। हमें हर वक्त शर्मिंदे होता रहना चाहिए और अल्लाह पाक जिसके लिए दुआ के दरवाजे खोलते हैं तो हजाब कबूलियत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इस इसम मुबारक पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है कि जो शख्स इसे 3 बार कहता है, फरिश्ता नदा करता है, मांग के तेरी तरफ मुतवज्जो हो। कुरान मजीद में इस लफ्ज़ मुबारक को जिक्र करके इसके बाद अरशाद फरमाया कि इसकी दुआ कबूल की इनके रब ने, यानी अल्लाह ताला के मुबारक नामों की फजीलत और इनकी बरकत तो ज़ाहिर ही हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर जो भी बंदा दुआ मांगता है, इसकी वो दुआ कबूल कर ली जाती है। सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई कि यूं दुआ की जाए, अल्लाही मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जो होता हूँ और तेरे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे दुआ मांगता हूँ ताकि मेरी ये हाजत पूरी हो जाए। सही बुखारी में है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये दुआ की कि ऐ इलाही, हम तेरी तरफ तवस्सुल करते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वसीले से, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, इनके वसीले से भी दुआएं मांगें तो वो दुआ कबूल कर ली जाती है। तो हज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो किसी तकलीफ़ में मुझसे दुआ मांगे वो तकलीफ़ दूर हो, और जो किसी सख्ती में मेरा नाम लेके पुकारे वो सख्ती दफ़ा हो, और जो किसी हाजत से वसीला करे मुझे वो हाजत रवा हो। और फरमाते हैं, जब तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो मेरे वसीले से मांगो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। और अल्लाह ताला से मांगे, दिन रात मांगे, हथेलियाँ फैला के मांगे। जो शख्स इंतहाई आजिज़ी व इंकिसारी से हथेलियों को बंद करके अल्लाह की बारगाह में जब सब सो रहे हों और वो सजदा रेज हो, तो जब ऐसा शख्स अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला इस पर रहमतों के दरवाजे खोल देता है, इस पर नेकियों के दरवाजे इसके लिए खोल देता है, इसे इस कदर रिज़्क अता फरमा देता है कि वो बंदा खुद हैरान हो जाता है कि मुझे कहाँ से इतना रिज़्क, इतनी फजीलतें, इतनी बरकतें मुझे आखिर कहाँ से हो गई हैं। और जो बहनें भाई अक्सर परेशान रहते हैं, कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं, परेशानियों में जकड़े हुए हैं, कर्ज़े इस कदर हैं कि भरते ही जा रहे हैं और रिस्क है कि आ ही नहीं रहा। और अगर कोई कारोबार शुरू करते हैं और वो कारोबार चल ही नहीं पाता,
یہ کہ انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ یہ دولت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے، تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ کو اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، آپ صبح سے شام تک جب بھی آپ کو ذہن میں آ جائے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے۔ تسبیح اپنے ہاتھ پہ پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس اسم مبارک کی ایسی برکات ظاہر ہوں گی، 3 دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑ پتی ہو جائیں گے، ارب پتی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا جائے، سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا آپ نے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ رزق عطا فرمائیں گے، اور کچھ ہی دن یہ عمل کرنے سے آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔